परिचय कहलु मो परिचय अरे तू की पिला अंडरा पिला देखियो मूर्ख पिला बोला अंडरा पिला देखिनि रे बाबू अरे तो कुल रे कोन रे हां मास्टर बैला कुलो ए पटनाई के काढिवा पियाजो कोळ रे छण कोळ आ कोळ ता कोळ की कोळ करता कथरे रे अरे मूर्ख से कथा के पचार नहीं कोन अरे तोर सफेद जाति ला बरो सिटी लिखी तो को भाषा रे कहलु ए एक नंबर इंग्री का जो उंगुलुसु अरे हो जो ओडिया भद्र मंडली ओडिया भद्र नळी भद्र समाज पेपर जो पढिहर कोन अरे भद्र माने भद्र सभा जा कहू ओडिया रे कहो भद्र सभा हां 5 लोक बइले सभा 50 लोक बइले सभा जहा कहबी खाली ओडिया ओडिया कहिबा पूर्वरु हां टिके मोर कुना कुनी भाई भौनी माने टिके सचेतन करी कहबी कह धरम ए कोड गला बुप्पा कोड गला रे पिलेटा हो कोड जातो धरम हां हेटी जागरे ए भाई जागो बुप्पा जागरे ए बुप्पा जागो एबे करुणा विरोधरे हुओ सजाग जागरे ए भाई जागो आज्ञा गांव को सम्मान मां गुजे काम हां गांव को सम्मान कोन देले कौन सम्मान कोन देले केते लेट्रिन बाथरूम देले हां हां मां मन को काम देले कौन काम एनर्जी काम मिलला ना नहीं हां हां आज्ञा गांव को सम्मान मां गुजे काम भजन रे अंडा कदली जोगो जागरे ए बुप्पा जागो एबे करुणा विरोधरे हुओ सजाग जागरे ए बुप्पा जागो देखलो पिलाडा उपचारी बप्पा स्कूल जाऊ तो उठे जाऊ नु कबे जाऊ नु अंगना बढ़िया रोहा क्या चंद्रा हो ना आइला मो पिला भले छिड़ा 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 हां छिड़ा छिड़ा बप्पा अंडा के दोची तमे महामुर दंड मु फुल पावर मु फुल मु गण कुकुडा हां केते लोग हंसु जति अंडा के दोची माय कुकुडा मझिया छ भल्लो कथा कह याडे सुने माई कुकुडा दोची अंडा हेले मासु के दिन स्कूल जाउ तो गोटे दिन हेले वर्षु के दिन हेला गोटे दिन ठीक शाबाश हेले ततेडा गोटे भले दिन से कहबी आज हला एठे बैठा डाकिला आइबू पचारले कहबू हला तणु करी आज्ञा एपरि मोर जाति हेदो बुझलो आ गोटे दिन छ कोन मु कुले रे हां हेटी जाति हमर ददा जाति मोहर जोई जाति हमर मुझे जनी रो गार जाति मोहर मुझे जनी रो गार जाति हमर आगे जे छुआ कहबो कहि दी रहिबो हां आगे जे छुआ कहबो कहि दी रहिबो ध्या करी कि भारत आईन हे जाति हमर अम्मे हरि जन हे जाति हमर एपरि आज्ञा जाति हला बरे हरिजन 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 रामजन गिरिजन टिंकजन ए बाय बाय क्या डेंगा जन हला हरिजन हरिजन तमेला हरिजन हरिजन अरे ओ हेले मदबेगरे बुलुत्रब कोन काम पत्र करछु केते काम करछ आज्ञा करछु आहार बनाइला हले कहबी
ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ହଁ ଧର ହେଠି ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍କଜ ତିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଉଛି କିରଣ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍କଜ ତିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଉଛି আজ্ঞা ডুবিতা বলা সাধু করু আজ্ঞা ডুবিতা বলা সাধু করু ভলা ହଁ ନାଇଁ ନା କ'ଣ জয়ী নান্ডা কোন হরে কৃষ্ণ নাই কটে মো নাম হে জাতি আমার আমি হরিজন হে জাতি মোর রহিব ଆରେ এপরি জাতি ভেদ বড় ଓହୋ এতে কাম করছ আজ্ঞা ହରେ କୃଷ୍ଣ কোন କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ কেতে চাকরি বাকরি করিয়া লোক আজ্ঞা মু ହଁ আইস অফিস চাকরি হলে করছি ଚାକିରି କରୁଛୁ চাকরি କୋଉଠିରେ বরমপুর সুলভ সৌজারে লেখাইথিও মো নন্ডা କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି କାଢୁଛୁ ରେ ପୁଅ কোন ପାଣି ଫାଣି ବାହାର କରୁଛୁ হ্যাঁ ତମ ଏଇଟା ଭୋଜି ଭାତ ବାଢୁଥିବି ପାଣି ଫାଣି କାଢୁଥିବି ହଁ। ଏ କାମ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ କାମ ପତ୍ର ଛାଡେ ଶୁଣୁ କଣ ଆରେ ତୁ ହେଲୁଣୁ ମୁଁ କେଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ପଚାରୁନ କାହା ଆରେ ବଡ ବାକାଟା କୋଣ ରେ କିସ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋର ବାହାଘର ବାହାଘର ହଁ ଟିକେ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିଛୁ ଅ ଫେଲି ଲଣ୍ଠଣ ପାସ ଓ ଆଥିଲେ ଲଣ୍ଠନ ପାସ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ କଲେଜ ଖଇଟା କଲେଜ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସତେ କି ଭୂତ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ହଁ। ସେ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ ସେ କଲେଜର ନାଁଟା ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବୁଧୁଆ ଘାଟ ନାଇଁ ହଁ। ସେ ମଝିରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗଧ ପଢିଆ ଗଥର ଗନ୍ଧପ ସ୍କୁଲ ପଢିଆ ପଢିଆ। ହଁ ନ ପଢିଲେ ନ ପଢିଲେ ଘରକୁ ପଳା ହଁ, ହଁ। ହଁ ଟିକେ ଆରେ। ଲେଖିବି ଲେଖିବୁ ଲେଖିବି ଦେଖ ହଉ ଲେଖେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଦେଖ କୁଆଡ କ'ଣ ଦେଖିରେ ବୋତର ଅଫିନେଟ ଦେଖ ହଁ ଫେରଟା ଦେଖିବି ଆଉ ବୁଝିଲ ବେଲ୍ଟ ବସର ଖାଇଲାଣି ଧରି ନେବା ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ବୁଝିଲ ହଁ। ଯେତେ ବଇଟ ସମସ୍ତେ ମୋ ଛାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତୋର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହରେ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଛାତ୍ର ବସନ୍ତି ହଁ। କାହିଁ ଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ନାଗି ନାଗି ଚାରିଟାକୁ ପକେଇଥିଲି ସତେ କି ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଗୋଟେ ମୋ ବାଡି ଡରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ସତେ କି ମୋର ବାବା ତୁ ମାଡା ଆଜ୍ଞା ଓ ହରେ କାଳିଲା ଚଖଣେ ବାଡି ଡରିବ ତୁ ସେ କଲେଜରେ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟ୍ର କି ମାଷ୍ଟର ରେ ପୁଅ ମୁଁ ଶଳା ହପ ପିଆ ମାଷ୍ଟ୍ର ତୁ ହପପେ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ତୋର କାମ ସବୁ ମୋ କାମ ସବୁ ଖପ ଖପିଆ ଦିଦି ଗଡିଆ ହଉ ସେ ଦିଦି ଗଡିଆ ଲେଖୁ ତ ଭଲ ସ୍ପଟିଂ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଲେଖିବୁ ଦେଖ ହଁ ଲେଖେ ইয়ার দেখো ଆରେ এপট গোটে আজ্ঞা এমিটি ହଁ হাম্বুড় গাম্বুড় সেপট গোটে আজ্ঞা সেমিটি হাম্বুড় গাম্বুড় ফুলু মঝিটা গোল হইকি নন্দা হইকি বাঙ্কাড়া হইଥିବ ଆରେ কোন ଏପଟେ କଣ ଲେଖିଲୁ ହଁ। ସେପଟେ କଣ ଲେଖିଲୁ ଆଉ ତଳେ କଣ ବୁଲିଲୁ ଉପରୁ ଟେକିଲୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି কোনটা জানি পারন ନାଇଁ মু কইছি শুনাও এপটে কটি গলে কট 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 সেপটে কটি গলে টক 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 এপটে কটি গলে কট 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 সেপটে কটি গলে টক 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 কটি গলে হউথিব খালি কটি গলে হউথিব খালি টক 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 কটক বালি বাজার অটে ভাষা সুন্দর ঘর ছড়া শালি ঘরে রহি ছড়া শালি ঘরে রহি মজা মারুছি রাস্তা ছাড়ি দিও হে আজ্ঞা হারি যাউছি রাস্তা ছাড়ি দিও হে আজ্ঞা ছড়া শ্বশুরକୁ নমস্কার ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗାଳି କଣ କର କରୁଛୁ ଏଡେ ଏଡେ ତୋର ପକଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ହଁ। ହରେ ପୁଅ କଣ? ଖାଲି ଏଡିରେ ଦଉଥିବେ কোনটা তোর যে পোকড়া প্রকৃতিটা আছে হেলা
ଏଇଟା ଏଇଟା ଦଉଥିବେ ତମ ବୋଲ ଇଟା ପଥର କଣ ମାରୁଥିବେ ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋପା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗଲେ ଇଟା ପଥର କେ ଫିଙ୍ଗିବ କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ କେତେ ମଦୁଆ ଗଣ୍ଡୁଆ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ପଥର କିଏ ମାରିବ ଏଇଟା ଟିକେ ତେଲୁଗୁରେ କହିବି କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଓଡିଆରେ କହ ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ। ଆଳୁ ବାଙ୍ଗିନ ପିଆଜ ରାନ୍ଧିଲା ଶଳା ଭାଉଜ ଆଳୁ ବାଙ୍ଗିନ ପିଆଜ ରାନ୍ଧିଲେ ଶଳା ଭାଉଜ ସେଥିରୁ ଖାଇଣ ଆଜ୍ଞା ମଜା ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ହାରି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ରହିବ ହରେ କଣ ତୁ ତାହେଲେ କଟକ ସହରରେ ବାହା ହେଇଛୁ ବାହାଘର ବାଲୁ ବଜାର ଶୁଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ